fampianarana iarahanao amin'ny ambassadeur lanitra dia ny apôstôly Marka Tatandraza. Iraka lehibe fara ao amin'ny apokalipsy. Iraka lehibe fara ao amin'ny apokalipsy. Ampifaliana lehibe no iarabanantsika rehetra ny tokantrano andray manaraka anty fandaharana na fampianarana iarahantsika amin'ny apôstôly Marka Tatandraza sy ireo loholona ao anatin'ny fivavahana kristianina ray izay resy lahatra sy nahatsapa zavatra teo amin'ny fiainana. Marina tsara moa fa olona avy amin'ny fiangonana maro karazana izy reto no tonga eto amin'izao fotoana izao anambara sy joro vavolombelona ary ihany koa ilaza ny fahatsapany manokana. Misy lohahevitra lehibe no vokavokarinay aminao androany izay fanomenanao teo aloha izay hoe tena zava-dehibe tokoa ve no nanoran'Andriamanitra ny apôstôly Marka Tatandraza. Betsaka ny olona no tsy mahatsapa ny fahazava-dehibe an'izany. Betsaka moa ny manaratsy any, betsaka ny manenjika. Sasany moa dia tena tsy mino mihitsy. Betsaka ihany koa ny mahatsapa tombotsoa teo amin'ny fiainana tamin'ny fanoran'Andriamanitra any apôstôly Marka Tatandraza iraka lehibe farany eto ambony tany. Reto moa misy pasteur maro izay antsoina hoe loholona ao anatin'ny fivavahana kristiana, izay avy tamin'ny fiangonana maro samby hafa izy ireo no resy lahatra tanteraka tamin'ny zavatra ny hitany sy tsapany manokana teo anivon'ny fiainana. Samby amoka bokatra bebe koa amelabelatra izy ireo hoe inona ny tena mahazava-dehibe nanoran'Andriamanitra any apôstôly Marka Tatandraza eto ambony tany. Loholona Jacquelin izay efa manatrika na eto izy amin'izao fotoana zao izy no andray fitenenana anambara amintsika rehetra hoe tena zava-dehibe tokoa ve nanoran'Andriamanitra ny apôstôly Marka Tatandraza. Olazainy zany ao ampoly ao ka omeko azavetrany ny fitenenana. Iny ary tompoka mankasitraka indrindra tamin'izany famezana fitenenana ho antenako zany amin'izao fotoana zao mankasitraka anao ray aman-dreny apôstôly amin'izay fanontaniana zay sy izy zavatra izay tsapa tamin'ity iraka lehibe farana ty mission ngeza be goavana izay tanterana amin'izao fotoana zao ty. Marina tokoa moa ny tenako tamin'ny fiangonana anankiray izay ary de ankehitriny moa de nanapa-kevitra satria fa maro ny zavatra hita maso amin'le asa ary tena mampitola gaga tokoa le asa amin'ny ankapobeny satria raha jereko manokana izy amin'ny pasteurana manokana tsapa mihitsy hoe misy zavatra goavambe mihitsy ao ambadika an'ity asa be ty satria tena marina raha ny ara-nofo aloha nyjerena de hita hoe tsy ho vita mihitsy le izy aloha raha nofo nyjerena fa raha hoe ara-panahy le izy de tena zavatra avolenta tokoa. Za moa zany de tena resy lahatra tanteraka satria nohon le asa efa hitako tamin'ny lalan'ireny orinantsary reny moa zany le misy karazana fijoroana vovolombelona any, misy karazana fampianarana maro samy hafa any. Fa ankehitriny kosa zany de tena resy lahatra tanteraka zany tenako hoe za pasteur Jacquelin zany hoe ato anatin'ny fivavahana kristianina moa tena marina tsy azany pasteur zany tsony ato fa de hoe loholona. Tena zava-dehibe tokoa nanoran'Andriamanitra ny apôstôly satria na ny antony mila famonjena zao tontolo zao amin'ny ankapobeny satria ny olona amin'izao fotoana zao zany raha fijeriko azy manokana tena ao anatin'ny tena korotan-tsaina ny olombelona amin'izao fotoana zao. Tena mijaly ara-panahy satria maro be le fampianarana manerana zao tontolo zao indrindra tsy jera afa-tsy eto Madagasikara manokana ny tenako
maro zao ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao a zay pasteur rehetrarehetra moa zany de milaza mihitsy hoe nenay tena izy ary nenay tena datany ary de fanofana ratsy fotsiny pasteur rehetrarehetra ary anatin'izany moa na de zay zao ary mandinika hoe fa maninona ianina fa maninona ianina mifampitifitra amin'ny toroteny am'ireny radio sisy reny de za zany matsapa hoe a tena zava-dehibe ny natongavan'ity lehibe faran'ity satria namoa ny antony mampiray fiangonana izy ary zay raha jerena tokoa moa izy ny tena marina tsy ho vitan'olombelona mihitsy aloha zany hoe fampiresina fiangonana zany tsy eto Madagasikara fa manera-tany mihitsy nampiresina amin'ny fomba hoana moa fampiresina an'izy ireo raha hoana manokana de tsy vita aloha zany raha ohatra ho maha-olombelona fa mahiraka lehibe azy farany indrindraindrindra fa zay nanyrahan'i Jesosy azy de mino a satria Jesosy moa zany naniraka azy de mazava ho azy fa tsy maintsy vita zany asa zany ary zay ny hitako hoe tena zava-dehibe le fatongavany ary ny tombontsoa voarainraisiko moa zany de ho ana manokana ndray zany jereko a araky ny teko tamin'ny voalohany a hoe tao anatin'ny fiangonana anankiray moa ny tenanay tamin'izany fotoana zany a de rehefa miteny moa zay moa zany ao anatin'ny famitory-teny de tsy fantatray mihitsy hoe inona marina moa tena tanjona tratrarina ekeny aloha le asa hoe mampibebaky ny olona mba handray Jesosy ny olona fa ao anatin'izany nefany a misy koa ao ambadika zany fitoriana fampibana ny olona zany misy tanjona lehibe indrindra de hoe le fiaina mandrakizay mialoha zany fidirana zany fiaina mandrakizay nefany a raha ny zavatra voaraiko tato anatin'ity iraka zay nandrahany Jesosy ny apôstôly de misy zavatra marobe zay nampisokatra amin'ny masom-panahy mihitsy de tena resy lahatra ny tenako hoe aikay misy zavatra mbola tsy fantatra fa mialohan'izany vidy Jesosy eny andraho any lanitra zany a de misy lamina goavambe mihitsy mba handraisana mba hatongavana zany hoe afahatsika hoe ho avy Jesosy eny andraho any lanitra de hoe matateraka zany hoe fiavia zany mba saka zany voninahitr'Andriamanitra zany araky ny voalaza ihany koa de ny tenana resy lahatra araky ny teny ihany koa hoe sokatra amin'ny masom-panahy satria na ny antony a maro loha ny zava-panahy zay zava-miafina zay nytenena taminay ohatra zao jery tenin'Andriamanitra zao ny tenako a atao amin'ny apokalypsy toko fahatelo a de andininy fahafito ao am'le hoe nijery manokana antsika hoe epistily ho an'ny fiangonana fito tany Azia de raha nijery manokana zany de natsapa mihitsy hoe ohatra za mihitsy ny tenen'ity tenin'Andriamanitra ty eto hoe vakiako le tenin'Andriamanitra amina rahan'i Jesosy apokalypsy toko fahatelo andininy fahafito milaza hoe Philadelphie fahenina Philadelphie de hoe ary soroaty amin'ny anjelin'ny fiangonana any Philadelphie izao ny lazainy izay masina izay marina izay manana fanalahidin'i Davida izay mamoaka tsy isy anidy ary manidika tsy misy mamoa fantatry ny asanao indry efa nasiko varavarina mivo eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy fa manahery kely ihany ianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandany ny anarako indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'ny Satana izay milaza ny tena ny Jiosy ka tsy izy fa mandaingy indro ataoko tonga iankoka eo anolonan'ny tongotrao ireo ka ho fantany fa izao efa tianao jerena manokana zay tenin'Andriamanitra zay a raha nandinika lalina zany tamin'ity tenin'Andriamanitra ty raha nandehanao fanadidina manokana ho an'ny tenako de tahaka ny fiainako mihitsy le izy zay moa zany ny tena marina fiangonana nitandremako taloha de fiangonana anankiray zay mivavaka amin'ny andro sabotsy ary de manao tahaka fiainan'ny Jiosy mihitsy moa zany tanterana satria manatanteraka zay voalazan'ny tenin'Andriamanitra raha nisokatra zany masom-panahiko teto izahay zany tamin'ny fiangonana anankiray de tena hoe nitandrina mihitsy zany hoe sabatan'i Jehova zany ary zany mihitsy nyvolena tao anatin'ny lohanay tao anatin'ny sainay hoe manateraka fotoam-bavaka isaka sabata ary zany moa tsy resaka be hoe makasiky ny ahoana sy ahoana zany vavaka sabata zany fa ao de misy zavatra maro samihafa zany hoe tsika zany vao miresaka fotsiny hoe vavaka sabata de misy zavatra tiana tongavanao fa ankehitriny zany raha nandinika lalina de oza hoe de resy lahatra mihitsy a raha ny fampianarina azoko zany tamin'izao raha nampianarin'ny ray aman-dreny apôstôly de ohatra ny eritreritra ny tenako ary tena makasika ny fiainako le hoe
ozy ny ten'Andriamanitra eto hoe fantatry ny asanao ozy izy indry efa nasiko varavarana mivoy eo anatrianao ka misy ka tsy misy marindrina azy fa manahery kely ihany ianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandany ny anarako indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'ny Satana izay milaza ny tena ny Jiosy raha nandinika zany izay izay mivavaka sabata de tahaka ny Jiosy mihitsy zahay raha ny tena marina satria na ny atony manatanteraka zay voalaza any ohatrany hoe mivavaka amin'ny andro sabata ao ihany koa biby maloto sy biby madio sy rehetrarehetra de nandinika koa moa tamin'ny fampianarana azy nay de hoe hatrany amin'ny testamenta aloha ka hatrany amin'ny testamenta vaovao de milaza ny sabata io fa misy zava-biafina ke ambadika an'le izy raha ny tena nandinika lalina ka teto zany le ten'Andriamanitra mihitsy milaza hoe indro sy izy alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'ny Satana milaza ny tena ny Jiosy za zany natsapa mihitsy raha satria zany nanatanteraka ny fiainan'ny Jiosy raha nandika lalina zany ny Jiosy mihitsy no manateraka nyty hoe sabatany Jehovah sy biby maloto sy namany ty raha nandinika fiainan'ireo mpanompon'Andriamanitra tao amin'ny Iry Petera sy Siry Paoly zareo reo tena Jiosy ry zareo kanefa za matsapa hoe za jentilisa ty firenekafa jentilisa ny tenako fa tsy Jiosy de nefa ny volero anaty saiko de hoe vavaka sabaty tsika amin'ny tsy mihinana biby maloto sy ny rehetrarehetra za koa tsy miteny hoe azo hanina biby maloto sy tena anao an'izany fa ty teny fotsiny ty zany de manatanteraka hoe zay fiainako mihitsy ka nalaina zany tao anatin'ny fiangonana io tao anatin'ty fiangonana tao Philadelphie ty zany hoe le araka ny ten'Andriamanitra zay voalaza teo nalaina tao anatin'ny sinagogan'ny Satana io ozy izy ny ten'Andriamanitra eto ten'Andriamanitra lazaiko fa tsy za malaza an'izay aminao hoe le fiangonana nisy anaty taloha fa nalaina tao anatin'ny sinagogan'ny Satana io zay milaza ny tena ny Jiosy raha ny tena marina zany izay mitandrina ny fiangonana mitandrina ny andro sabata sy mibiby maloto sy namany de milaza ny tenanay mihitsy zay fa Jiosy zahay eto za mivao nisokatra amin'ny masom-panahiko hoe za tika Jiosy fa jentilisa niva fo raha jerentsika ny asan'ny apôstôly any raha ninotra epistily ny Jaona sy ry olona tamin'ny fotoanandro zany Iry Paoly sy ry olona sy Iry Petera rehefa mivory zareo de ozy tenen'ireo olon'ireo hoe tsy ameta mavesitra anareo ozy izy fa zao ihany no fadinareo za moa tsy resaka mahakasika zavatra zay fa ohatrohatra zay zany naresy lahatra hoe misy zava-dalina kay ao anatin'ity resaka fanompon'Andriamanitra ty zay angaman'izay ray aman-dreny apôstôly zay mahakasika fanazavakazy naresy lahatra tena zava-dehibe tokoa ny fahafantarany olona Jacquelin na pasteur Jacquelin zay agnisan'ny tena nahatsapa tanteraka ny fahazava-dehibe ny fanirahan'Andriamanitra ny apôstôly Marka Tatandraza araky nambarany teo moa zany de hoe tam'izao fahatongavan'izao iraka zao de nisokatra tanteraka ny masom-panahiny fijoroana vavolombelona moa nataony teo ary eto aho zany de manetana anao ihany koa hoy zaho aminao hoe mbola be ny any tsy mahalala tahaka ny pasteur Jacquelin zay agnatin'le fiangonana sabatista maro ary tsy mahalala ny rehetrarehetra za moa de tena vonina tsara mihitsy hanazava aminao ny marina ary zany antony ny rahanahy iraka lehibe farany zay ilaza ny marina amin'olombelona rehetra ny tenako ampahafantatsa ny tena fahamarinany baiboly ka dia nahiratra moa ny mason'ny Jacquelin teo l'olona Jacquelin ka de engany ianao ihany koa zay manaraka an'ity fandarana ty mba ahira sy tahaka azy betsaka moa ny pasteur namany an-taniny teo ary mbola ito ihany ny fanantanana sy ny fahatsapana am'le hoe tena zava-dehibe tokoa ve naniran'Andriamanitra ny apôstôly Marka Tatandraza ato ihany koa moa la loholona fanomezantsoa na i pasteur fanomezantsoa zay manana fijoroana vavolombelona ihany koa izy ho ambarany amitsika ny amin'ny fahafantarany manokana fa tena zava-dehibe ny fahatongavany zao iraka lehibe farany zao eto ambony tany izy moa no anana fitenenana sy fanjara-panantanana ho anao manokana am'izao fotoana zao ka ometsika azy avy tany ary ny fitenenana voalohany indrindra angamba dia misaotra ny Jehovah-Andriamanitra tompony maro zay naniraka ny apôstôly Marka Tatandraza de voalohany makasitraka anao ray aman-dreny nanomena ny fitenenana de miarahaba koa ho anareo zay mandre an'izao fandaharany zao raha ny tenako manokana moa dia
araka ny filazainy ray aman-dreny apôstôly Marika Tatandraza teo dia pastera tany amin'ny fiangonana tany de resy lahatra am'izao fivavahana kristianina zao de lasa lo olona ny azoko ambara eto androany angamba raha ny fomba nandresy lahatra de zao ny zavatra naharesy lahatra za moa efa pastera ihany tamin'ny toerana zay nisy dia tamin'ny mahapastera amin'ny toerana nisy tao rehefa mandeha ny asan'Andriamanitra dia ny toroteny ihany nampibebaka ny olona nampahafantatra ny olona fa Jesosy Kristy ny lalana sy fiainana sy fahamarinana zany no zavatra nambaranay tamin'ny olona na ny tanàna ny olona de tamin'izany valim-potoanandro zany moa ny tena na dia efa mpanompon'Andriamanitra mamaky baiboly indrindra moa fa ho tsongaiko manokana eto de mikasika ny apokalipsy de mijery ny apokalipsia fa tsy mahalala ny zavatra teneniny apokalipsy ary eny aza fa na de tsy zary fa na de ny fobenay aza de tsy mahalala ny momba an'io apokalipsy io fa de efa vakina fotsiny le izy fa tsy fantatra fa zao fahatongavany ray aman-dreny apôstôly Marika Tatandraza zao de nampahafantatra ny atsiprina momba ny apokalipsia de resy lahatra am'izao fotoana izao na de maro aza no manenjika na de maro aza no milaza fa hoe mpaminano sandoka io tsy izy io ohatra ny tenako manokana de resy lahatra tompoko fa izy marina le iraka lehibe farany anavitra ny vahoaka malagasy eto am'ty Madagasikara ity de nirarinay so de ny hoe engene mba iray ny pastera mba iray ny kristianina rehetra de mba hatanteraka ny mission zay nampanovony Jehovandriamanitra ny apôstôly Marika Tatandraza sy zay nandrahany Jesosy Kristy azy hoe aoka mba ho ray any izy rehetra zay zany zavatra irariny de araka ny fitenenako teo moa de hoe naharesy lahatra manokana resy lahatra satria ny zavatra naharesy lahatra pastera fa nefa pastera mankahala namana inona moa no itenenako an'izany izahay rehefa misy pastera hafa miditra ao amin'ny fiangonana ao de tsy mahazo miditra ao le pastera anankiray raha tsy mahazo alalana avy amin'ny fobe nefa samy mpiasa an' Jesosy zao de mivadika mifankahala de lasa ohatra ny fitondram-panjakana indray ny fitondran' Jesosy Kristy velona avy Nazareta nefa tsy an'olombelona ny fiangonana fa an' Jesosy nefa tsy mpiasa mpanjakana amin'ny pastera fa mpiasa an' Jesosy lasa mifankahala lasa misy taratasy vo afaka mitsofoka tao de ny zavatra naharesy lahatra voalohany de ity tsapako mihitsy la iraka lehibe farany apôstôly Marika Tatandraza fa apôstôly be fitiavana izy manao ny ainy tsy ho zavatra izy eto anivonyty zao asan'Andriamanitra zay nanarana azy eto Madagasikara izao de tsy manavaky izy rehefa niantsony pastera izy na kely na lehibe de rehefa nanasy izy nanao antsoavo tamin'ny radio tamin'ny télé tamin'ny fijoroana vavolombelona isan-karazany de resy lahatra satria tsy mbola fanaonay zany tsy mbola hita masonay izany olona anankiray tsy mila taratasy de afaka mifampiresaka aminy de afaka mitsofoka ao tsy nahita olona ohatran'izany zahay satria zay ny naharesy lahatra voalohany indrindra noho ny fananany fitiavana de raha jereko zany ny tenin'Andriamanitra le manamarina an'io teny io de jerentsika aloha John toko faharoa amby folo John toko fahatelo amby folo no jerentsika anamarina anazy anamarinantsika zany tenin'Andriamanitra zany andininy fahaefatra amby telopolo misy azy amin'ny anaran'i Jesosy didy vaovao no omeko anareo diany mba hifankatiavanareo eny aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa izany no ahafantarany olona rehetra fa mpianatro hianareo raha mifankaty io zany ny zavatra tena naharesy lahatra ny tenako manokana mombany amin'ny fitiavany alay apôstôly Marika Tatandraza le iraka lehibe farany satria manampitiavana izy raha jerena tsy mbola nisy teto anivonyty Madagasikara ity no mampiray pastera fa matony pastera miray de firaisana atao fitadiavam-bola ny firaisana atao fa tsy atao iraisana ampandroso velively ny fanjakan'Andriamanitra akory fa rehefa tonga le iraka lehibe farany de gaga ihany sadekatra ihany sady resy lahatra tanteraka fa
iraka avy amin'Andriamanitra marina izy a, iraka avy amin'ny Jesosy Kristy velona avy Nazareta, tena Jehova Andriamanitra marina naniraka azy a, satria raha jerena zao asa zao zao fampiraisana zao. De ny zavatra mampalahelo anefa am'izao ankehitriny zao, de ny pastera, ny mompera, ny evangelistra isan-karazany, ny mpitondra fivavahana isan-karazany ray am'izao fotoana izao a, no mivadika manenjika am'izao fotoana izao. De androany rahalahy manentana anao mihitsy miteny aminao manao hoe aoka isika rehetra mba anaiky zao iraka lehibe faran'izao. Mety iteny ianao angamba any ambadibadika any hoe aha inareo efa voakarama vola nareo, tsy resaka vola no idirana iato am'izao programme izao, tsy resaka vola averiko ny vola zany teny zany no idirana iato a, faraka an'le teneniko taminareo teo hoe noho zay fitiavana zay, satria ry Paoly apôstôly rehefa nitory-tena de nitsindriny Paoly apôstôly marina io fitiavana io, na de dorana aza ozy izy ny tena ka raha tsy manampitiavana ao a de tsinontsino zany zavatra rehetra zany. Ary Jesosy koa mbola nilaza mazava tsara hoe zay rehetra tiady aoko izy hitandrina ny didiko. De io fitiavana io tena avoitra ny tenin'i Jesosy foana zany fitiavana zany. De eto a milaza nareo hoe santoko io vakio ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Matio a 5:5 milaza manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy sambatra ny mpampihavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Ny ten'Andriamanitra milaza mazava tsara mihitsy manao hoe ny devoly tsy tonga raha tsy andrava sy androdana sy angalatra, zany no programan'ny Satana. Fa io no milentika any anatin'ny sain'ny pastera am'izao fotoana izao hoe aha marika tatandraza angalatra ny ondronay, marika tatandraza ambanimbaniny zay, marika tatandraza manao tsinotsinona ny hafa. Tsy zany akory rahalahy am'izao fotoana izao no anentanako anao, fa andeha tsika hifankaty, andeha tsika iray saina. Tam'izay mbola tany am'izao tontolo zao a, tena teneniko aminao marina fa rehefa mandeha misotro toka tsy ampy ny volany anankiray de mampitambatra vola zay hoe ahoana andao anao polisy, nefa mba hoaiza mo rahalahy ny afarany reny, any amin'ny elo ny afarany reny. Nefa rehefa ty asan'Andriamanitra ty a, tsy manaiky tsika, tsy manaiky tsika iray, tsy manaiky tsika hitambatra zavatra ray loha ihany ny zavatra takin'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta amitsika, mba iray tsika andresy ny asany maizina zay fotsiny ny zavatra takin'i Jesosy Kristy a velona avy Nazareta amitsika tsiray. De mandresy lahatra anao koa androany hoe andao tsika iray, andao tsika hifanometanana anohana an'izao asan'Andriamanitra lehibe a atao amin'ity nosy malalatsika ty zao. Tsy ny apôstôly marika tatandrazany no ahazo tombony am'izao hoe fa lay Jesosy Kristy velona avy Nazareta zay efa nifidy aho, zay efa nifidy anao a, de izy no tompony voninahitra am'izao asa rehetra atao izao. Ary nanirahana anao koa, nanirahana anahy koa de andeha ary ny fanekenana atao de zay hoe anala ny olona amin'ny maizina mba hamindra ny olona amin'ny mazava, anala ny olona amin'ny Satana mba hamindra ny olona amin'ny Jehova Andriamanitra sy Jesosy Kristy velona avy Nazareta. Zay ny zavatra nanovantsika fanekena teo anatria ny Jesosy Kristy. Noho zany a de manentana foana aminao amba tiako ianao mba ho tahaka ho resy lahatra, fa tsy anaratsy fotsiny any ambadika any hoe makatsy e makaroa e raha i Satana zany tompoko, jereo tsara ny tokatrano anankiray, fa matoa ny tokatrano anankiray misaraka ao, miady reo mpivady reo, tsy mifanaraka reo mpivady reo, de porofo mazava tsara zany fa tsy Jesosy no mampisaraka an'izy ireo sy mampiady azy fa ny devoly. De ohatran'izany koa ny apôstôly marika tatandraza iraka lehibe farany zay everinareo fa hoe aha devoly no mampiasa azy. Devoly zany tompoko, tsy ampiray fiangonana, tsy ampiray ny kristianina, tsy ampiray ny pastera, fa ny tanjon'ny devoly a de mahadika atsika mitsitoko makaty sy makaroa. De jereo no baibolinareo amin'ny Hebreo 7:15 aoka mba tsy ho amin'ny fitiavam-bola no toetsainareo fa mba ianiana am'izay nananarana anareo. De ny problème antsika am'izao fotoana izao, ampianaritsika pastera ny olona, manetretena rahalahy, manetretena anabady, kanefa rehefa tonga aminao zao zavatra zao a tsy hainao a no manetritena, de lasa mpitary vaty vilam-bavitsika, hafa no teneninao a, hafa no taritinao. De androany a tena manentana anao mazava tsara mihitsy hoe esoro any anatin'ny sainao any
ny fitiavam-bola sy ny fitiavam-boninahitra fa io no mipantoerana ao anatin'ny fotsika pasteur am'izao valim-potoana am'izao iza koa no manaiky ho ambanimbani miteny aminao aralahy amin'ny fitiavana mitenenako aminao apetrako aminao ny fanontaniana androany hoe mazava tsara hoe aiza ny tianao afaka misafidy ianao am'izao zavatra tenenako aminao zao ho pasteur ve ianao nefa ho verany amin'ny elo any sady tsy raha mitenako tsy mampanina mihitsy no moverina ho kristianina tsotra andova ny fanjakan'andriamanitra toy zay izesta fotsiny hoe ama pasteur nefa pasteur ho any amin'ny elo de any amin'ny elo koa ny taritina tadidio anefa fa irehetra aminao ny fahatezerany Jehova-Andriamanitra am'izay valim-potoana am'izay lozany miandry anao na tianao zany na tsy tianao zany tsy maintsy hiaran'izany zavatra rehetra zany ianao fa androany a manentana anao tanteraka am'izao valim-potoana anao kehitriny zao hoe mety zay no fomba fahafantaranao hoe sandoka io makatsy io makaroa io fa zany miteny aminao a fa tsy sandoka velively zany io maninona ianao raha mba mahatakatra fa maninona moa io anarany apôstôly Marika Tatandraza io no hotoriana manerana nyzao tontolo zao mipetraka izany barengo mazava tsara zany tiako hodinianao zany zavatra zany fa maninona io anarana io no hotoriana hitsarany Jehova-Andriamanitra tompony maro a ny vahoaka malagasy sy zao tontolo zao ray manontolo ny pasteur ny kristiany toko ho takatra ao zany fa manentana anao azatsy ho manometsiny anao ho any anao manenjika fa ny azonay atao a ny zavatra matetika Saoly a tamin'ny Paoly mbola Saoly a nanenjika fivavahana izy de ny zavatra nafinaritra de ty le mpanenjika ihany a no samboron Jesosy Kristy velona va Nazareta lasa mpitoro teny zany efa mino a fa ho anareo manenjiky reny ho anareo manaratsy reny a ho avy ny fotoana zay sambora Jesosy Kristy nareo velona any an-danitra anareo a de fa ny zavatra hitsanga am'izay valim-potoana am'izay a omenatry nareo hoe anenina satria zao ny zava-misy ay ve ty zavatra tika zao ny fandehany ay ke ty zavatra satria zany zavatra etra zany a no zavatra tsy maintsy isy a fa zahay ankehitriny a manentana anao zahay rahalahy hoe andao iray andao ifanometanana mba ahatanteraka ny sitrapony Jesosy Kristy a lay velona va Nazareta izay naniraka ny apôstôly Marika Tatandraza mino angamba fa misy teny azonao hotsakotsakoana zay rehetra zay de makasitrake de hoy zao hoe andao rahalahy iray andao rahalahy ifakaty andao rahalahy iray saina fa zany ny zavatra takiny Jehova-Andriamanitra tompony maro sy lay Jesosy Kristy velona va Nazareta satria be fitiavana io a Andriamanitra zay tompotsika io makasitraka ho anareo mpiaino misaotra tompoko ataoko fa tena zava-dehibe tokoa ny fahafantaranao zay teniny loholona fanomezatsoa teo iny pasteur moa ny tena nahalala tsara tanteraka ny karaktera ny ray mporopolyandriamanitra namany zay teo aloha rehetra ary fantany tsara zany ary haiko ihany koa fa zany tokoa ny batoerana mporopolyandriamanitra reny Marika Tatandraza zazakely iny ve de iny no arahana ny teniny de ahoana iny le kelikely zay mpanopolyandriamanitra lehibe rehetra zany de anaraka ny teniny apôstôly Marika Tatandraza mbola kely ray tsy hoe Marika Tatandraza no arahanao teny fa i Marika Tatandraza dia iraka avy any an-danitra iraka ambasadôra ny lanitra iraky ny lanitra mahiraka ny lanitra ny apôstôly Marika Tatandraza zay a de le hafatra nampitondrasina zany no hoekenao zany hoe misy teny nampitondrasiny Jesosy Kristy a any apôstôly Marika Tatandraza zany Jesosy moa efa nilaza an'io teny io tamy Jona 7:20 andiny 20 hoy Jesosy manao hoe Jona 13:20 zay mandray ny irako de mandray ahy ary zay mandray ahy de mandray zay naniraka ahy zay mandray ny irako de mandray ahy ary zay mandray ahy de mandray zay naniraka ahy Jesosy Kristy velona avy any Nazareta naniraka ny apôstôly Marika Tatandraza dikan'izay raha mandray ny iraky Jesosy ianao zany de mandray ny apôstôly Marika Tatandraza mandray an Jesosy koa zany sady mandray an'zay naniraka an Jesosy iraky Jesosy moa tsy iza fa i Marika Tatandraza io le iraka lehibe farany ino foa zany ianao tsy mandray an'izay iraky zay a de tsy mandray an Jesosy ianao ary zay natonga ny lolona pasteur fanomezatsoa teo miteny manao hoe manetana anareo mbo resy lahatra
andray an'izao irak'andriamanitra zao sao de mba haneniny anao marina zany engany eo resy lahatra anao satria hitanao daholo reto paster be da be reto resy lahatra paster manana ny maizy azy tamy fiangonana isy azy daholo reo mpanompon'andriamanitra lehibe sao da ataonao haina reo paster madiniky tsy paster madiniky reo nama nanana na izy azy sy nanana ny expérience reo fa noho ny fatakarany any marina resy lahatra izy pasteur mope reo aoky anao mba hamantatry inao fa anomboka androany anao zany manomboka mahenao ty fampianarana tya de manomboka andiniky amizay anao mba hojereko tsara ary ty marika tatandraza ty nao mba hodiniko lalina amizay ary ny histoire rehetra ny tantara-piainany ty marika tatandraza ty ny missionnany rano jesosy an'izao marika tatandraza zao satria efa be da be ny olona resy lahatra efa be da be ny loholona manaraka ty marika tatandraza ty pasteur eto Madagasikara efa resy lahatra teo ma izy efa miteno izy anao sandoky zany olombo fitaky zany izy anao olombo fitaky zay ma ny fanaratsianao any hoe nareo rehetrarehetra voaongonareo voafitaky daholo nareo so de mba ianao ny voafitaky olo mahalalany maro ndray nataonao voafitaky so de mba ianao io ny voafitaky ianao mizingizina mievitsinao io engana mba hisokatra ny masom-panahinao manomboka androany mirary soanao zay mba hisokatra amizay ny masom-panahinao manomboka androany anao amatatra amizay andinika tsara amizay hoe andeha ho jerevoka anatin'ny baiboly zay asa ataony marika tatandraha zao hoe aiza ho aiza ao amy baiboly zay asa ataony marika tatandraha zao de mihinao fa manomboka tonga saina amizay anao manomboka androany ary resy lahatra anao izy anao hoe sao de zaho taraiky sao de zaho tsoaparany eto engeneka ho resy lahatra anao zay moa ny amin'ny loolona fanomezatso teo fa eto koa mbola misy paster anakiraiky koa resy lahatra loholona raje zay nanana izy azy ihany koa tao fiangonisa azy io izy atao anatreko amizao fotoana zao a ilaza ihany koa izy ny fahandresen-dahatra atao anatiny omeko azy avy atrany ary ny fitenenana amizao fotoana zao voninahitra ho an'i Jehovandriamanitra satria mbola afaka ifampiresaka amitsika rehetra zay manaraka zao dia manome fisaorana lehibe indrindra amin'ny ray aman-dreny apôstôly Marika Tatandraza raha mbola nanome fitenenana eto androany de ampita amitsika rehetra zay manaraka izao fandarana izao dia ny zavatra nandresy lahatra za voalohany indrindra de araka ny tenin'Andriamanitra moa rehefa mahita zavatra de tsy maintsy dininy fantariny ny voany amantarana ny azo ka rehefa nandinika dia tena resy lahatra tokoa satria nandresy lahatra taminazy dia ny fitiavana raha ny tenin'Andriamanitra manambara ato amin'ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andininy faefatra amin'ny telopolo vakitsika izy amin'ny anaran'i Jesosy didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo eny oka tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa izany no afantaran'olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankaty izay zany tenin'Andriamanitra nientiky nanafandiniana amin'ny ray aman-dreny apôstôly Marika Tatandraza raha nahita fitiavana lehibe tahaka an'izao a resy lahatra satria efa mafy tena mafy ny fankalahantsika atsika samby kristiana azy zio ny miboaka avy amin'ny ray aman-drenina hoe ray aman-dreniny fiangonana paster zany na hoe mon père zany na hoe mpiandraikitry na hoe regny katekista reny na hoe pentsotra de hoe samby mifanizingizigny hoe mifanaratsy ne ohatran'izao zay ohatran'izao raha nandiniky ny tenin'Andriamanitra ty a hoe mifankatiava izy zany afantaran'olo fa mpianatra ianareo raha mifankaty raha nandiniky sy nieritreritra de efa tafaboaka velany amin'ny fitiavana zany tsika efa tsy ao anatin'ny fitiavana de raha naregny programme anasanazy ny amin'ny CD nabokany sy ny amin'ny toriteny zay ataony hoe ampiray fiangonana mba iray izy rehetra satria efa
mahatezitra Jehovah Andriamanitra ny fanirikiliagna atsika samby kristianina. Izy io de tsy natao hoe handehany agnaty any amin'ny gentlis any, fa atsika kristianina mihitsy tena to misy zavatra amboarina satria efa tafiala amin'le hoe fifankatiavana. Ary ny tenin'Andriamanitra agny amin'ny Péter azafady agny amin'ny Korintiana 2:17 ankehitrino izy ireto telo reto finoana fanantenana fitiavana, fa ny fitiavana ho izy lehibe indrindra. Na zany hoe raha atsika de efa tafiala amin'ny fitiavana zany de sarotro ahita le hoe Andriamanitra. Ka raha nahita zany teo amin'ny fitorina ny asan'Andriamanitra zay nataony, fagnambarana ny afatra izay nampitondrasiny tamin'ny taoriny tsanganana, dia resy lahatra tokoa za de tena tsy miray amin'olona hoe lolo vokatra ohatran'izao, tena tsy marina zany. Fa ny tena hitako efa iraka, satria raha atsika samby mifanaratsy reto ny handamina ny fivavahana mety tsy ilamina, fa nagniraka le Andriamanitra, mbola fitiavan'Andriamanitra zao mahatonga atsika zao nagnirahana apôstôly Marka Tatandrasa hampiray atsika. Ka raha atsika riavana hitoetra moe fankaratsiana na hoe zy ohatran'izao tena oka atsika andinike oka ho fantatrao tsara zay zavatra ataony amin'ny asan'Andriamanitra. Satria raha atsika de andeha hoe hifanaratsy, andeha hoe ohatran'izao izy, ohatran'izao ziny, satria raha malaza amizikeo mangalatra pino ohatran'izao ziny tena efa tena be de be ny resaka tandremo tsofa mahazo fanameloana. Satria raha atsika zanak'olombelona de efa tsy hitan'Andriamanitra ny handaminana, fa nagniraka le iraka anazy izy. Ka eto amanentegnanao hoe tena tokony handiniky tsara raha ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny John ato, atsika de mifanaratsy foana mbo adinio ny tenin'Andriamanitra riavana any amin'ny epistily soratany John 1:4-7 vakitsika izy amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala oka ifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, zay rehetra tia no nateraka Andriamanitra sady malala n'Andriamanitra. Tana zany oka ifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana. Raha atsika mifanaratsy moa ve mbola mifandray amin'Andriamanitra ve zay ohatran'izao finoana fiangonana tena izy anareny diso ohatran'izao nareo, raha zany toerantsika moa ve mbola amin'Andriamanitra ve atsika zany? Tsao efa nazo lalagna antany hafa. Ka ohatran'izay zany zavatra nandresy lahatra amitsika zao ny fahavalon'ny finoana efa atsika samby kristianina. Zay tena fahavalon'ny finoana efa tsy gentlis hiakatra ny finoana araiky ty avy araiky avagny ohatran'izao diso le place misy anareo ohatran'izao, zay foana zavatra misy tsy misy hoe tsy misy fitiavana. Ka magnambara amitsika zay manaraka zao fandarana zao dia adinio ny asa aloha aza beky magnenjiky tenin' Jesosy na tsino zao izy minoa asa, le asa zany tokony eritreretitsika zay tenin' Jesosy. Ka aza mekimeky hoe ifanaratsy agnenjiky be de be ny fanenjena mahazo, de anao aza beky malaky magnenjiky fa zahavy ny asany. Raha avy amin'Andriamanitra izy dia tsy maintsy ho hitakeno marina, raha tsy avy amin'Andriamanitra tsy maintsy ho hitakeno marina, fa aza malaky miteniteny. Tsao fogna ianao ny fongorany teninao, ka tsy lava loatra moa ny teniky de ny tena nandresy lahatra dia fitiavana zay nomeny amin'ny asan'Andriamanitra. Ka anjaratsika rehetra zay mitandregny zao handiniky hoe manahoana marina moa izany, ary raha anao mbo resy lahatra manentagnanao zahay tena irasaigny atsika re ondrin'Andriamanitra zay indesitsika amin'ny fiangonantsika reo
dia aza andesina antany hafa azy rehefa Andriamanitra ny tompony ifankaty isika satria avy amin'Andriamanitra ny fitiavana zay zany a misaotra atsika jiaby zay nagnaraka izao fandaragna zao voninahitra an'Andriamanitra nambarany loolona raje teo zay fatatrao tsara fa tena nanambara izy a mikasika an'izany hoe fitiavana zany mety te ametra-panontaniana angamby ianao hoe ahoana kay nanehoany apôstôly Marka Tatandraza le fitiavana naneho fitiavana tokoa apôstôly Marka Tatandraza satria rehefa natsangan Jesosy Kristy tamin'ny maty ny tenany de niainga avy any Tsiliara nandeha tongotra nitety any Madagasikara ray manontolo ireny fanehoam-pitiavana zay nataony apôstôly Marka Tatandraza satria nanao niainy tsy ho zavatra tam'izany lazaiko aminao fijorovam-bolombelona ty a tsy nihinakana re tompoko nandeha tamin'iny lalan'iny misotso rano maloto enao rano maloto be reno rano maloto fitiavana ane zany kotrobandra tamin'ny loha sisisa ino tsisy piraharaha tam'izany tsy nitamy rakitra tsisy olona mpanao rakitsy misy tam'izany manga regny noana voa manga regny mangataky aby mba meonareo re tompoko hoanina fa zay reto mpitoro filazantsara de mafiarinaina ny olona manome izy ny olona hoe reto mba mpitoro filazantsara mbakany de mba manome ny olona fijalimbe niainga avy any Tsiliara nagnaraka an'iny areny setiny mitety an'ty Madagasikara ray manontolo ty atsany ambany voatra rehetra tany inao izy anao ny antony zany fitiavana zany tsy misy manam-pitiavana lehibe reo tsy zao i Jesosy de ny manolotry ny ainy amondry ny sakay zany zao natoko fa 5 teny andiny fa 13 tsy misy manam-pitiavana lehibe no tsy zao zany proof aneho-pitiavana hita maso tsy hainao hoe za manam-pitiavana za ty aseho amin'ny asa ny fitiavana tahaky nataony Jesosy rehefa ty Jesosy de natolo ny ainy tena amin'ny azo fijariny reny fanambarana hoe tena tiatsika izy maty tena amin'ny azo fijariny nandatsaka ny rano sarobidy ianao koa te ametra-panontaniana hoe ahoanary ny fitiavana nasehonao Marka Tatandraza ireny dia tongotra ny tetezana Madagasikara reny eraky ty Madagasikara ty lasa navela tany fianakaviana aminareo fianakaviana aminareo ray aman-dreny lasa nanderaky Madagasikara nga misy babako aty misy ray aman-dreny ko ty misy rabaviko fa no le fitiavana hitanao le fitiavana tanatiny atao fitiavana bavata iny tetezany any Madagasikara hitanao zao so tena namaro tena indray hoe fitiavana ta fitiavana zao hitanao zao fitiavana zao mbola manentana anao ihany zay atreto mbola atao ihany ny retraretra ny tele ny radio ny gazety ny sinisisa torotena andalambe akalamanjana ampiangonana sinisisa atao hitaomananao zany fanehoam-pitiavana indrindra moa fa nifapiraisana fiangonana hatram'izay nareo tsy mifankaty eny amy radio sy tele isan'andro lelelelelele tsy marina anareo hoe disina anareo hoe la ihany maro taiza na marina tianareo nareo tsisy marina dia raha io izy ny baiboly raha ny marina nareo ngao nahirakay aty Andriamanitra ina nandrany Jesosy any apôstôly Marka Tatandraza ty ambony tany raha marina nareo fa no nareo tsisy marina nandrany Jesosy any Marka Tatandraza io hoy Jesosy hoe Marka Tatandraza mandehana ambony tany any après zareo fiangony fa miady sanandro ninina sanandro tsisy nanao aty amy radio sanandro zany amy tele hitako iny taga tele ariny reo ny resaky tamy radio tao nagnaratsy tagnaty radio tao tsy mariny asa magnaraky aniny rahalahy nefa samy fiangonany Jesosy isan'ny fiangonany isanareo samy mino any Jesosy iza koa nata samy mino any Jesosy nefa mifagnaratsy amizay zay ny atonany raha ny apôstôly Marka Tatandraza io a mba hampiray ny fiangonany hoy Jesosy aoka mba ho ray any izy rehetra nitateraky nareo ve zay teny zay tsy taterakinao izany nandrany Jesosy hoy izanao koa hoe ampandrava izy tsy hainao teny Jesosy manao hoe tsy tonga andrava ho Jesosy fa anatanteraky so tenao mieritsery any ravany Marka Tatandraza ny fiangonanazy taty no ravana fiangonanazy atao vala kristiana zany
ka inao tsy nahataterako Jesosy efa niteny hoe aoko mba ho ray ihany izy rehetra ary Jesosy niteny zany teny zany tany hoy Jesosy hoe tsy tonga andrava aho Jesosy fa nahatateraka tsoroko aminao ny marina apôstôly Marka Tatandraza tsy tonga andrava fiangonana fa ampiray ampitambatra ampiavana mirahary soanao mba resy lahatra iaraka mivana kristiana amiray engane mba ho ray ihanytsika rehetra fitiavana lehibe anao zany ary engane mba ho resy lahatra anao araky ny teny loholona fanomezatsoa eto moa zany loholona Jacquelin izay mbola anetana anao hatrany amy fitiavana zany anetana anao hatrany amizao fahatongavany apôstôly Marka Tatandraza de ny mbola eto aho mbola hita masonao engane ka ho resy lahatra anao eo may loholona Jacquelin metsika avy hatrany fitenenana eny ary tompoko makasitraka indrindra raha aman-dreny tam'izay fanomezanao amin'ny fitenenana zay eto moa zany de tsy mitsahatra moa zany zay loholondreto tena manetananao raha isany ianao zay mitondra fiangonana am'izao fotoana zao ianao pasteur namana io de manetananao zany zay am'izao fotoana zao zao zany rahalahy tena mitenanao tena mpitiavana tsy vanim-potoana fitsikerana tsony zao vanim-potoana zao fa tena vanim-potoana tena hidadavan'Andriamanitra marina zao raha lasa ranabavy eny koa mety misy pasteur vehivavy mihainao zao fandarana zao de manetananao zany zay raha lasa ranabavy nareo ray aman-dreninay tena miteny anao andro any tena tsory amin'olona marina rehetrarehetra ray aman-drenisana saonao verany amin'ny eloany araky le ten'Andriamanitra atao amin'ny ataony apokalypsy izay teneako tamy voalohany teo iny hoe sinagoga satana ne sinagoga tsika io tsika milaza jiosy nefa tsika tsy jiosy zany ary te mbola manetana anao raha lasa ranabavy pasteur namako tsy jiosy tsika fa tsika jentilisan'io vaofo zay zany tena teneako anao zany zay mialatsiny fa kely ny tena koa mahotrany hoe mananitra anareo olon-dehibe fa tena maneta tena mpitiavana raha aman-drenisany tena tsoro marina tena tenenao ny olombelona fahamarinana re olona ondry taritsika reo any Jesosy izy reo aza vokivokisanao resaka any am-piangonana any izy reo aza manaraka Marka Tatandraza zany fa verany amin'ny aloha zany teny anao azoko kantoka zato sajato fa tsy makany amin'ny elo zany lalanay zay tsy mamitaka ny teninay zany ary zay tsy manao sorona fananay zany mihitsy satria efa hitanay zao le lalina ka izoranay fa ny ataonay zany ankehitriny de mbola manentana rahalahy isany ray aman-dreny isany tena miteny anao ary lasa nabavy andaotsika tena iray tsika mariny ny olona misy fotoana ny olona tena miteny anay mihitsy very pasteur Jacquelin very miray latabatra ny olona mpinakosoa teny anao ary lasa nabavy aza miteniteny foana anao io ianao tsy jiosy ianao teny anao fa ianao jentilisa iringiriny ianao malagasy jentilisa ianao tsy jiosy zany mihitsy ianao fa miteny anao sao ianao very ianao sao ianao miteny iny verany amin'ny elo zao tena hitanay zao lalana ka izoranay ary taloha jamba fa ankehitriny mahiratra fa keo ny Ancien Testament taloha raha mamaky amin'ny asan'ny apôstôly ianao misy fahamarinana maro be raha lasa nabavy ianao mahay baiboly io ianao mahay baiboly noho za tsy mahay baiboly fa za fantatry fotsiny de hoe za malagasy jentilisa niova de manaraka zay tenin'Andriamanitra ao de zay nitaterahako fa ankehitriny de manentana anao ary lasa nabavy tena tiany Jesosy ianao io tsy ho very andao tsika tena iray saina andao tsika anapoka ty fifoazam-pana lehibe ty za koa nefa miteny anao tsara tsy ho avy ianao vitan'ny Jesosy foana ene io raha tsy ho avy ianao ty asa ty tsy fa mila filana zany ty fa tsy maintsy ho vita zao asa lehibe zao teny anao tsara lasa nabavy ianao miavinavim-panahy io ianao ne fantatry fa miavinaviny anao mataonao miteniteny foana miavinaviny anao tsy manam-pitiavana raha manam-pitiavana anao vonjeo amin'ny malagasy tahaka anao vonjeo amin'ny Madagasikara raha tena tena manam-pitiavana mariny anao io fa manetanao mbola misy fotoana anao zao mbola afaka mandinika tsara raha afaka miazakazaka andao tsika iray saina ray fo ray fanahy ary Jesosy koa ne milaza mihitsy hoe raha io andao mba ho ray ihany aoka mba ho ray ihany izy rehetra ozy izy ny tenin'Andriamanitra tenin'i Jesosy matoa zany teny Jesosy zany mbola mandraky mbola tanteraka ary io ny iraka lehibe farany zay ny rano boka avy any an-danitra avy any ampiray atsika zay pasteur rehetrarehetra pasteur manko ny tena taominy fa tsy mipino zany de io manaraka ho azy io fa isika zay lohandohan'ny fiangonana mihitsy sika pasteur isika mihitsy ny angatahan Jesosy mba iray saina iray anapoka ty fifoazam-pana lehibe ity koa de manaingy anao ary lasa nabavy na ray aman-dreny isany
ianao ray aman-dreny ray aman-dreny koa tena miteny anao ray aman-dreny a tena tiany Jesosy ianao ndaotsika iray saina avy aloha zany avinavi-panahy zany io hevi-disina io za sa miteny anao mihitsy mila maneritrenytsika zao mihitsy ny teny ilaina le maneritrery tena raha lahy zao tsika za teny zao maneritrery tenao faranao tsy maneritena araky ny teny Jesosy hoe ny ao aloha izy de ho lasany aorina zany hoe raha taritaraky fanapa-kevitra anao de anao mihitsy lasa farany fa zay fa lasa lolo ty a lasa aloha ka de mbola fotoana zany zao ray aman-drenisana andaotsika ray saina andaotsika nambatra hery fa tsy maintsy ipoka ty fifoazam-panahy ity miainga eto Madagasikara hatrany aparatany tsy maintsy vity ty ary tsy misy masakana zoasa zao araky ny teny Jesosy manko hoe raha araky ny teny Jesosy hoe raha asan'olombelona zao de efa rava fa Jesosy naniraka ankehitriny io tsy ho ravanao noviana zany ty azy ty satria Jesosy naniraka irany lehibe de apôstôly Marka Tandraza iraka lehibe farany na ambassadeur lanitra amin'ny ambassadeur lanitra azy a de efa nomena toromarika maro samihafa izy problème atsika eto ambony tany io efa fantany avokoa io isika mbola mana toetsaina mbola toetsaina olombelona io fantany tsara tsika tsy misy miafy ny anatria zasy anao ka za manengy anao ray aman-dreny raha laha koisany ray aman-dreny koisany andaotsika tena iray saina anapoka ty fifoazam-pana lehibe indrindra ty ameko anao ray aman-dreny ny fitenenana am'izao fotoana zao mivatana ho any sabatista ndray zao ny afatra ary minao fa micomprendre avy hatrany tsika sabatista rehetra de zay nivatanany zay teniny l'olona Jacquelin zay izy moa sabatista rasy teo a somary mahitsitsy ndray nyresaka teo ary nivatanao atsika rehetra zay mitarina bibibiby rehetrarehetra any hoy zay nao hoe kay marika tarasy ty za tsy mitaritra biby kay hoy zay nao kay za tsy raha nao amy biby fa niraina toro filazantsara tsoroko aminao ny marina fa tsy ohatra zay hoy zay nao hoe ay marika tarina zany niraina latabatra koso za ndray manambara aminao fa tsy koso lala soarina Jesosy Kristy velona avy any Nazareta ny lala soarina fa tsy koso ary za tsy manan'Andriamanitra koso ny volako zao tokony laniko toro filazantsara fa tsy toroko koso enao lany vola amy koso sanandro anao koso e aty koso e sanandro anao mitoro teny koso foana raha torinao ena amy radio sy télé mahazo avantage ny koso izy ny koso wik izy le koso zao sao mana avantage wik le koso ka mahazo vonatsy le koso ka sanandro anao lany fotoana mitoro koso ry Paul apôstôly de nanambara tsara mihitsy hoe ny filazantsara zay toriko de Kristy maty araky ny soratra masina mitsangana araky ny soratra masina fa tsy niteny mihitsy Paul apôstôly hoe ny filazantsara zay toriko de koso lahy salatry zany a Paul tsy nitory koso ambarako anany marina izy moa fanambara zareo araky teo iny hoe tany amin'ny asan'apôstôly any hoe de sitraky ny fanahy masina sy zahay apôstôly miaraka amin'olo ny fiangonana ny manoratsy zao teny zao aty aminareo mba hitandremanareo rehetra zavatra tsy maintsy ho tandremana dia niherina terina amy sampy maharaka amy zavatra nokendaina sy ny ra ary ny fijangajangana zany nampitondrasana atsika zany natsaina tandrematsika jentilisa fa tsy josy a enao mieritrera zaranga josy tandrina an'io le vety kosto paraka-bifolo io eka tandremany koso de iny torio sarandro anao mitory koso amy radio sy télé amizay nareo koso e ataty koso e oziny koso wik merci ka lasa Andriamanitra ny koso ka zao le nahitanao zao de tsy manana Andriamanitra koso Jesosy Kristy velona avy Nazareta rery any toriko tsy midika akory zany manambanimbany anao zay tsy mihina koso tsy zany mihitsy le izy fa hoy izy ny baiboly hoe aoka ny mihinana tsy hanamavony tsy mihinana fa raha amiko manokana aloha za de manatanteraky ny teny Jesosy hoy Jesosy manao hoe mandehana tsororo hoano zay arosony matoa arosony le olo hoaniny enao za raha avy any Esiny mety raha avy any Esiny zany anao de efa zavatra betabe any Esiny nefa ny baiboly hoano zay rehetra arosony manahaka anay zany matoa hoanin'olo io hoaninay zany satria zay ny teneny Jesosy zay baiko ny lehibenay Jesosy Kristy velona avy any Nazareta Jesosy nytena zany teny zany tany hoano zay arosony hoy Jesosy Kristy dikan'izany zany zay zany mihinana zay arosony Jesosy zay tenenin'olo matoa io hoanin'olo zay koa
olona koa ma tsy androso lombiry tsy androso ampoizina na sija satria tsy fian'olona zany fa zay fian'olona ihany no rosony ary zay any no anay ka tsy hoe midika kory zay manatsiranao zay a so de tafitoinandray anao zay hanenjika marika tombondray nielokonao zay va maika itombo ny fatizeranao fa za de tena tianao raha la malalako tena manetana anao mba ifankatitsika roa ary aliko mihitsy mba ifankahitatsika roa tena anao bezo mitakolaky mihitsika roa la raha la malala nalaelo anao raha lao tamy tenenao kisoa andriamanitra kisoa iny anao tsika anao bezo fa nalaelo anao tamin'andriamanitra kisoa tenenako teo iny ka iny hoe efa tafaletiky tany am kisoa tany sainaoko nandany vola karena kisoa anao lany sanany kisoa are kisoa izy no kisoa iko mesy apôstôly Marika Tatandraza raha tsy mitoro kisoa satria tsy kisoa ny lala sy famarinana fa Jesosy Kristy very Nazareta ka tsy midika kory zany hoe maniratsirany finoana misy anao ao fa manetana anao raha mahatandrina zany anao tandrematra farany ekene anao tsy hina kisoa sao tena mihina kisoa ndray fa lasa marary kibo anao raha mihina kisoa mampitandrina anao zay sao de anao sara metrametra tanana ndray Marika Tatandraza marary kiboko anao tsy nahatandrina zay mamarana anao lasa marary kibo ka de manetana anao hatrafara zany anaraka ny finoanao ianao fa zay mihina anao izy ny baiboly aoka tsy anamavony tsy mihinana ka hoanao zay mihinana zany de aza manamavony tsy mihinana koa ohatran'zany zany le izy ka de makasitraka trano raha laha tiako be anao tena mafinaritra mihitsy miresaka aminao fa de otahitsy sy fanokanano mihitsy anao aty moa lo olona fanomezantso mbola anetana anao hatrany izy anatin'ty fa mahazava-dehibe na ny ran'Andriamanitra ny apôstôly Marika Tatandraza tiako omeko azy avetrany fitenenana ia makasitraka ny apôstôly Marika Tatandraza moa zay ray aman-dreny zay nanome any fitenenana am'izao ora sy fotoana izao tsy mitsahatra ny tenanay raha lasy anabavy satria samy zanak'Andriamanitra tsika samy zanak' Jesosy Kristy velona avy Nazareta no manentana anao zahay am'izao fotoana izao miteny hoe andao iray sainy andao ifankaty andao ifanometanana anapoka an'izao fifahazam-pana lehibe eto am'ty nosy malalatsika ity Madagasikara ty zao de betsaka ny olona no mametraka an'izao teny zao any velany eto Madagasikara milaza hoe mivavaka Marika Tatandraza reo miankoka Marika Tatandraza reo de eto meko tenin'Andriamanitra ianao am'izao fotoana izao zay mandre de jereo ny baibolinao Isaia toko fahenina manomboka amin'ny andiny voalohany sy ny fahatelo de vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy tamin'ny taona na fahatesan'io Ziampanjaka no nahitako ny tompo mipetraka teo ambonin'ny seza fiandianany avo sady manerinerina ary ny ebanebaka ny akanjony na feno ny tempoly ny serafima nitsangana teo amboniny samy manana elatra enina avy ny roa manarina ny tavany ary ny roa manarina ny tongony ary ny roa mampidina ary nanandratra ny feony izy ka ny famaly hoe masina Jehova tompony maro enike ny voninany ny tany rehetra io tenin'Andriamanitra io raha lasanabavy no entiko manamarina fa izahay tsy miankohoka Marika Tatandraza fa lay Jehova Andriamanitra tompony maro lay nahary ny lanitra sy ny tany no iankohofanay nomenay voninahitra zay ny iankohofanay ary nay Marika Tatandraza iraka lehibe farany koa azy de mbola miankohoka koa amin'io Jehova Andriamanitra zay naniraka azy io de porofona mazava tsara ra baiboly zany mba tsy ampisagodina ny sainao sy mieritreritrao hoe inareo miankohoka amin'ny apôstôly Marika Tatandraza tsy miankohoka amin'ny apôstôly Marika Tatandraza izahay fa Jehova Andriamanitra nahary ny tany sy ny lanitra no iankohofanay de amarinay mazava tsara eto tsy hoe Jesosy tsy mendrika iankohofana fa tsy Jesosy no iankohofanay amin'io na ny fanahy masina fa Jehova Andriamanitra tompony maro araka nyty tenin'Andriamanitra zay omenanao androany ity de mbola eto de mbola manao antsoavy foana ho aminareo mpitondra fiangonana na mompera na pastera isika mako zatra miankohoka teo anatreany anara-piangonana hatram'izay de gaga be tsika raha miankohoka amin'ny Jehova Andriamanitra tompony maro satria zay no zavatra ny domea ny saitsika mila miankohoka eo amin'ny anara-piangonana
de iteny aminao anefa am'izao fotoana izao fa raha jerena atao verife ty baiboly ty a araka ny apôstôly Marika Tatandraza le iraka lehibe farany a ny tenako moa araka zay tenenako tamin'ny voalohany zay de hoe resy lahatra ny zavatra fantatro na inona faharatsina na inona fanaratsina ataonareo na inona fanenjehanareo a de ny zavatra fantatro manokana de ny hoe jamba talohana de pastera mahiratra ao ankehitriny de am'izao ankehitriny zao a dia efa natoroany lalana araka ny ten'Andriamanitra hoe ity ny lalana ka izoro de tsy maintsy tazomikoa fa ity ny lalana azo antoka fa nareo miteny hoe diso lalana nareo ianareo mbola miankoka amin'ny anaram-piangonan'io no diso lalana fa tsy zahay manaiky iray fa ianareo mbola miankoka amin'ny anaram-piangonanareo io a no diso lalana ianareo ary na tianareo na tsy tianareo raha tsy miala amin'io anaram-piangonanareo ianareo a de tsy maintsy mikapoaka any amin'ny elo any foana na tianao zany na tsy tianao zany fa eto a fitiavananao no itenenana an'izany hoe tsy mahavonjy tompoko ny anaram-piangonana fa ny firaisatsika fa ny fifankatiavatsika fa itsika zay mifampitantana miraisaina manomana an'izao fofazam-pana lehibe zay apoka eto Madagasikara de ny fivavahana kristianina zao a no lalana anakiray a hitondratsika makany amin'ny fiainana mandrakizay de ny zavatra mampalahelo am'izao fotoana izao de ity tokony hisaotra ny Jehova-Andriamanitra ianao tokony hisaotra ny Jesosy Kristy velona avy Nazareta ianao na ny raha naniraka lehibe farany na mpahafantatra ny zava-miafina rehetra ohatra ny tenako zao de tonga saina mandinika ny Matthieu 4:20 ny fieverako azy tam'izany mbola tany amin'ny Babiloniana tany dia hoy za hoe ay toko ve tonga eny amin'ireo lanitra ka zany Jesosy zany ka iaty saika ny andry amin'ny Paoly ka ianao zay mbola tsy mino ankehitriny io a tsy mino niraka lehibe farany fa mbola miandry an Jesosy ho tonga iry io a miandry amin'ny Paoly ianao efa tonga zao Jesosy mitsara ary Jesosy zao iraka lehibe farany zao a tsy possible izy akaniosy fa hitady niondry n'Andriamanitra mitadiavina niondry ny Jesosy Kristy velona avy Nazareta de miteny aminao androany hoe engane ry pastero ry mompero mba tsy ho anisan'le osy ianao a fa mba ho anisan'le onjy a fa ity fivavahana kristianina zay ajoro ity a tsy maintsy ohatran'izao foana ny fomba n'Andriamanitra rehefa hanjava dinio tsara tamin'ny tantarany ry Sodoma tamin'ny tantarany Noa reny nanamboatra samby fiara nampamboariny Jehova-Andriamanitra samby fiara Noa mba hidiran'izy ireo a alohany atongavany safodrano ka raha te hijery an'izany ianao zay miteny hoe mba izay zao eo anatin'ny baiboly ve ny anaran'ny apôstôly Marika Tatandraza vakio ny baibolinao Malaky 7:1 kfany no misy azy dinio tsara alohany baiboly fa ny zavatra mampalahelo raha lasa anabary am'izao fotoana izao de ity lasa ny baiboly ndray no manaraka atsika fa tsy ny baiboly no arahatsika de lasa mazava ho azy tsika diso lalana satria ny baiboly no manaraka atsika fa tsy ny baiboly no arahatsika de miteny aminao androany zay ianao zay mandeha an'izao antsoavo zao ho anareo kristianina miteny aminao androany araka ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny Matthieu 7:20 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy midira amin'ny vavahady ety ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ilay makany amin'ny fahaverezana fa maro ny miditra fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana fa vitsy no mahita azy ity fivavahana kristianina zay ajoro eto am'izao tontolo zao sy Madagasikara ity a ity le vavahady tenenin'i Jesosy ry pasteur ao andovanao amin'ny fiainana mandrakizay de miteny aminao ao hoe andao hiditrato tsy midiky zany hoe rehefa miditrato anao de tsy ho pastera fa rehefa miditrato azy ianao vao mainka isandraty ianao a ho hitanao zany anarana atao hoe loolona zany satria tsy misy ao anatin'ny baiboly zany pasteur zany de jereo tsara namarinako azy a fa ohatra anazy ao pasteur de ny fobenay a olombelona satria olombelona nanorina azy fa ity fivavahana kristianina ity dia
tsy sao de disevitra anao hoe ny apôstôly Marika Tatandraza ny fobe, tsy apôstôly Marika Tatandraza ny fobe fa lay Jesosy Kristy velona avy any Nazareta zay naniraka azy a no fobe nyty fivavahana kristianina ity. De zay no azo antoka fa na iza tafiditra ato a azo antoka izy a fa tsy maintsy andova ny fiainana mandrakizay satria ity le vavahady tery a tenenin'ny Jesosy. De eto a manao antsoavo aminareo kristianina, de tsy inona le lalana malalaka fa reny anaram-piangonatsika reny, ato ihany ny efa nahazatra anay, ato ihany miteny aminao ara lasenabavy ianao pino io. Ny fivavahana tompoko manana tanjona, de ny tanjon'ny fivavahana andova fiainana mandrakizay. Mametraka fanontaniana aminao androany, tsy mahavonjy ny anaram-piangonana miala tao apetrao ao ny pasteur nareo rehefa tsy manaiky izy, ialao tao fa lasa jamba mifampitantana any ankady ny afaranareo, very ny mpitarika, very ny taritiny. Fa misoran'Andriamanitra ianao raha mbola misy an'izao iraka lehibe farany zao, indrindra moa fa misy an'reto olona zay mandresy lahatra anao reto zao. Tsy miray mamatsika, tsy miray babitsika, fa nefa araka ny tenambarany mission nampanaovina ny apôstôly de hoe aoko mba ho ray any izy rehetra, izany no mahadika anay miezaka am'izao valim-potoanandro ankehitriny zao. Na dia ho alanareo azahay, na dia ho enjenareo azahay, tsy zay ny zavatra mampalahelo anay, fa ianao very, ianao mba nivavaka nandany vola aman-karena, lany ny volanao, makatso izy ny pasteur mandodo vola ohatran'izao ary, lany ny volanao satria ianao a te andova ny fanjakan'Andriamanitra. Fa androany a te hanokatra ny sainao lay Jesosy Kristy velona avy Nazareta ty ianao, miala tao rehefa tsy mety ny pasteur, mitsoa tao ianao satria araka an'le teneny tao hoe ny fivavahana de misy tanjona, de ny andovana ny fiainana mandrakizay. De tsotra ny fanentanako aminao hoe andao iraitsika, andao tsika hiditra amty sambo lehibe, de le fivavahana kristianina zay efa omaniny Jehovah-Andriamanitra tompony maro a sy Jesosy Kristy zao a mba hitondrana ny olom-bovonjy rehetra zay rehetra tafiditrato. Fa ianao zay mbola manaratsy a, ianao zay mbola tsy mety a, ianao zay mbola mitoky amin'ny anaram-piangonanao a, de miteny aminao androany hoe so ifamitake, matahotra le tena ambarany Jehovah-Andriamanitra amin'ny Ezekiel toko fahatelo amby telopolo andininy fahasivy. Ko ianao ro zanak'olona, ataoko pitiliny Israely ianao, raha mandreny teny aroaka ny vavako ianao a, izany ihany entinao mananatra azy. Miteny aminao am'izao valim-potoanandro ankehitriny zao, notoy zany tenin'Andriamanitra any hatramin'ny ery andininy ambanimbany any. De tsara ianao tokony andinika ianao hoe lalana makaiza marina ary ty lalana aleako ty. Zany efa mandany vola, mandany arena, mandany tonga ny alahady, de ianao ny tonga voalohany a ao am-piangonanao. Tsy ny anara-piangonana velively tompoko no mahavonjy, fa miteny aminao androany hoe manentana anareo. Raiso le tenin'Andriamanitra, Jeremia toko faraiky amby 50 mialay ato Babyloniana ianareo, avotony ianareo. Izany ne no zavatra nialanay tamin'ny fiangonana ao. Ianao mbela mietrehitra hoe aiza ty Babyloniana ty, io anara-piangonatsika mitsotoko io no Babyloniana lehibe hitondra fahatezeran'ny Jehovah-Andriamanitra rehefa tonga miara Makedônia. De mbola misy valim-potoanandro ahafahanao miveriny zao, de mino mbola misy valim-potoanandro ahafahanao mandiniky zao. Mino angamba fa mety ho azonao saintsaina daholy a izany teny rehetra izany, de manentana anao ary pasteur ry mompero, tsy mahavoavonjy ny voninahitra, tsy mahavoavonjy ny vola, tsy mahavoavonjy ny fitiavatena, fa aoka ianao a mba hanana fanetretena. Satria rehefa miteny nareo manetretena rangara, tonga zao ny valim-potoanandro fitsarana ny pasteur am'izao fotoana zao. Tsy misy pasteur manetritena. Zay no itenenako amitsika hoe lasa mpitary vato bilambaro tsika, hafa ny taritinao a, hafa ny elen'ny olona taritinao. Fa aoky ianao fa ho tadidio le tena ambarany Paoly apôstôly hoe sao de zany torindray a no laviny. Tsy maintsy laviny ianao, te ampisaintsainy anao ary mompero, ry pasteur, ianareo zay mpitondra fiangonana, ny evangelistra sy ny sakarazany. Jereo no ten'Andriamanitra ao Isaia toko fahatelo amby folo andininy fahatelo mazava tsara am'izany rehetra zany. Zay nitenenany Jehovah-Andriamanitra hoe ampirearea zay ny efa nohamasiniko aho izy,
mba irehetany fahatezerako izy reo tokony tonga saigny ianao pasteur zay mijery ah io, ianao pasteur zay mandre ah io a tokony saitsainy anao am'izao valim-potoanandro akehitriny zao, tokony andiniky ianao nomen'Andriamanitra saintsika atakatra ny zava-miafina mombany amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa itsika tsy nataon'Andriamanitra hodondona zany tsika fa nataon'Andriamanitra atakatra ny zavatra rehetra. De makasitraka nohony amin'ny fiainonareo de omen'Andriamanitra no voninahitra mino angamba fa oresy lahatra ianao iraitsika ifankatitsika de ho tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, sitrapony Jehovandriamanitra zay naniraka ny apôstôly Marika Tatandraza. De makasitraka misaotra betsaka tompoko. Hoy izy apokalypsy tao amin'ny teny Jona apôstôly rehefa nanorasiny apokalypsy toko fa 8 izy a diny andiny ny fahaefatra, mivoao amina nareo ry oloko mba tsy ombonanareo taminy ary mba tsisy anjoanareo ny loza anjo azy. Tsy haiko na tonga saina am'izany teny zany angamba ianao hoe hoanao zay manaraka ty fandaharana ty apokalypsy toko fa 8 andiny fahaefatra, mivoao amina nareo ry oloko. Iza moa le oloko teneniny ao io hoe ianao zay miheno ty fandaharana ty zany, ianao zay mandrezy ho afatr'Andriamanitra lehibe zao. Ao ko tonga sainanao raha laisana bavy fa manetana anao tanteraka ny tenin'Andriamanitra am'izao fotoana zao, moka anao iala tao Babilôna lehibe. Fantatrao ve loza androany Babilôniana nambarany apokalypsy toko fa 8 ihany io manomboka amin'ny andiny voalohany teny, fa niantsoantso tamin'ny feomahery lay anjely manao hoe rava Babilôna lehibe, rava Babilôna lehibe. Raha andiny fahadimy de milaza manao hoe Andriamanitra efa natsiary ny fahotana ary efa niteka tamin'ny lanitra ny ota zay nataony ka tsarovan'Andriamanitra aroavy ny andro ampidinany kapoka ny fahatezerin'Andriamanitra amin'ny Babilôniana. Efa nambaran'ny lolona fanomezan-tsoa teo ihany moa ny afatra hoe horavana amin'ny Aramagedôna ny Babilôniana lehibe. Loza nefa fa raha ianao taraiky tao tendanao ty tonga de ty hany ole tonga tapaky tagny tendanao, fitiavananao zao tsorinanao minarina fa tena tianao Jesosy, tena be fitiavana izy. Zay ny antony mahatonga anay resy lahatra am'izao fotoana zao ary tena manamarina fa tena zava-dehibe indrindra ny fanoran'Andriamanitra ny apôstôly Marika Tatandraza eto ambonin'ny tany. Fa tsarovana tanteraka zany hoe atraiza tokoa ny mahazava-dehibe azao iraka zao, nahalalana ny marina, nahafantarana ny fahamarinana rehetra, nahafantarana ny voalazan'ny baiboly ihany koa, ary nahazoana ny famonjena feno, ary nahafantarana fa tena azonay ny famonjena. Zao zay tena matory tsara, tena normal tsara saina, milamina tsara daholo ny aina rehetrarehetra, ny fanahy, ny fosy saina, mananatoka zato isanjato am'izay fa raha tonga Jesosy Kristy de ho any an-danitra andova fiainana mandrakizay zay. Ho anao manokana am'izao asy fotoana zao, aiza toerana misy anao ao Babilôniana lehibe ve anao am'izao fotoana zao, sa ny ambara sy fisotrotokana sa fijangajangana any. Tsy haiko zay toerana misy anao fa manetana anao zay ampitiavana. Andao hoe tonga ny fotoana anangonana atsika zao, tonga ny fotoana amorian'i Jesosy Kristy atsika, andovantsika ny fiainana mandrakizay. Tsy hoe Marika Tatandraza ny Jesosy sao de andika vilana ndray anao zay, hainao zany Marika Tatandraza Jesosy io, Marika Tatandraza any iraky Marika Tatandraza. Fa Jesosy Kristy velavely Nazareta nitoriny Marika Tatandraza aminao am'izao fotoana zao. Andao hoe sao de taraiky anao, tena taraiky anao raha ohatra mbola matory any. Tsarovy le teny teo tahaka tamin'ny andro noaty, Jesosy koa ngefa nilazany zany hoy Jesosy ho tahaky tamin'ny andro noa de tahaka zany fiavian'zanak'olona. Anina moa Jesosy nametraka fanoharana noa, fanta Jesosy tsara fa mbola isy noa farany irany, i Marika Tatandraza iraka lehibe farany. Ny noa nanangana sambo lehibe, fa le noa farany teneny Jesosy ty koa tsy anangana sambo, fa fivavahana kristiana amiray, zay ampitambarana atsika rehetra kristiana amiray, andao iray, andao hitambatra, andao iombona, andao ifankaty mba ho ray ihany izy rehetra. Tonga ny fotoana fampiraisana anao zao, zava-dehibe tokoa nanoran'Andriamanitra ny apôstôly Marika Tatandraza. Io ma lo olona raje zay mbola manana fanetananao anao ihany koa, eno tsara fa iteny aminao izy am'izao fotoana zao, ny amin'ny fanetana omeko azavetrany ny fitenenana.
voninahitro an Jehovahandriamanitra mbola afaka ifampiresaka amitsika zao manaraka fandarana zao ary soragna lehibe indrindra ray aman-dreny apôstôly Marc Tatandraza raha nanome fitenenana eto manentana atsika ry vahoaka malagasy ny nao vakivoly na tsy vakivoly nao eran zao tolo zao ty magnentana atsika jiaby hoe tena ifankaty atsika azalany fotoagna amin'ny fiadivan-kevitry amizao de efa sarombagny efa ankaiky ny andro ka magnentana atsika ry havana tena ifankaty atsika satria ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Matio toko fa 12 fa efapolo didy faharoa dia tiavina manao tahaka ny tenanao ka tokony ifankaty zany atsika jiaby azalany fotoagna amin'ny fanilikiliky ndrindra atsika pitaraky fiangonana na hoe anao de na hoe mon père na ma sœur na pasteur anao na catéchiste anao azalany fotoagna amin'ny fiadivan-kevitra zany ba karaha tegna mandreraka atsika zao fiadivan-kevitra foana fanitogny tena mifanito aminay aty ohatran'izao aminay aty ialao regny aloha ifankaty ary zany nagnirahagna apôstôly Marc Tatandraza mba ifampiray atsika jiaby ifankaty atsika jiaby satria ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Matio ato mbola ao amin'ny Matio ihany de Matio toko 7:20 ato amin'ny 10 aza mba mety hatao hoe pitarika ianareo fa iray ihany no pitarika anareo dia Kristy aza miteny hoe pitarika anao fa le tena pitarika dia Jesosy Kristy raha tsika de ifanaratsy aiza moa Jesosy vavanao tsy mbola le Jesosy avy Nazareta ve mbola zany koa ivavako io nahoana atsika mifanaratsy ka dikan'izay zany dia efa tena tsy ao anatin'le fitiavana zany atsika raha mbola mihetsika am'le hoe fagnaratsiagna ana de mieritreritra hoe agnaratsiana za akafeno karabanao indesinao aiza mologna ampivoavoronareo moa ve indesinao any amin'ny fankalana kanefa Andriamanitra vavantsika de Andriamanitra ny fitiavana de lasa diso zany atsika zay alo iresaigny aza berla ny fotoagna hoe mifanaratsy tanao tenin Jesosy anao izy mahita sombokazo amin'ny masony rahalanao nefa natsy hitanao diova tena rahalahy tanao tsy ava tsy zay miditra ambavany malotony olo zay fa miboaka avy ambavany tegna malotony ologno e tsy anavesiko hoe anaratsy apôstôly Marc Tatandraza anaratsy rahalahtsika anamatsika re samy mitondra fivavahana zany ahafeno karabanao tsy oriky aminao Andriamanitra de tsy resegny amin'ny ratsy tsy miara-miasa amin'ny ratsy izy fa anjaratsika ifankatia alo iresaigny ry vahoaka namako anara mbo managna teta hoe titondra olo any an-danitra dia fitiavana tokony ao anatina voalohany indrindra zany didy lehibe indrindra raha ny tenin'Andriamanitra de magnambaraka ato tanao ato amin'ny epistily soratany Jaune voalohany toko fa 4 andininy fa 2 azafady raha misy manao hoe tia Andriamanitra nefa mankahala ny rahalany dia mpandenga izy fa izay tsy tia ny rahalany izay hitany atany ahoana no fitia Andriamanitra zay tsy hitany nazany atsika hoe milaza hoe tiao Andriamanitra le Jehovahandriamanitra Andriamanitra Jesosy tena miantsoantso anao kanefa na raha hitanao maso tsy tianao oeza plasy misy atsika zany ene nangalagna le nosfera devoly any amin'ny apokalypsy manambara azy dia kirontagna tany an-danitra niady samy niady le tena nagnatanteraka kirontagna de nazerany amin'ny elo samba ho lasany amin'ny elo raha itsanga amin'ny fankahalana fotsika aloha iresaigna atsika anapoka fifoazam-panahy eto Madagasikara atsika ity manerana zao tontolo zao aloha ivonjy atsika raha lantsika zay ne mandeha mitety ambany votra reny mitety trano reny raha ambarany gentilisa reo aiza haiko tsy hainany ranay aiza oaiza moa tena izy miboaka raiky nentagna izy niara iantsy izy miboaka raiky zany aloha aza takarigny eritreritra anao am'zany fa hoe ifankatia atsika
ary zany natezitra Andriamanitra nagnirahagna apôstôly Marka Tatandrasa mba iray atsika jiaby, tena iray. Za saorako Andriamanitra natongavany apôstôly Marka Tatandrasa. De rehefa resy lahatra amin'ny hoe fankalantsika rehefa tonga tato tsy vitany hoe fankalana fogna zavatra tsy ampy, fa mbola be de be zavatra tokony amboarigna amitsika mpitondra fivavahana, satria efa misy tsy mahazo lay hoe tegna révélation avy amin'ny fanahy masina fa magnano fahalalana araka ny fahaizana. Ka manentana atsika aloha iraisegna tena iraisegna atsika hitondra ity ondriny Jesosy hiakatra any amin'ny Jesosy any. Ka izay zany ny fagnentanagna ambara amitsika ary soragna nare jiaby naaraka hatramin'ny farany atolotra ho an'ny ray aman-dreny Marka Tatandrasa ny fandara. Tsy misy lehibe afatra ny fitiavana ary zava-dehibe indrindra zany, ary ataoko fa fitiavana lehibe mihitsy mahatonga anay manitana anao am'izao ora sy fotoana izao. Tsy mitsahatra izay na tamin'ny film na tamin'ny zavatra rehetra zay nataonay rehetra, croisade nitetany Madagasikara ray manontolo, na nehoana zany fitiavana zany tavoaka malagasy rehetra manerana nosy, tsy nanavahana vodikolotra fa natokana ho an'ny olombelona rehetra manerana zao tontolo zao, indrindra fa ny foko 20 eto Madagasikara ho antsika firenena malagasy rehetra. Ka dia nanetana atsika teo ma zany ny olona raje tamin'ny fitiavana atsika, indrindra fa ho atsika fariparitra ny Dego, faritra Tsinana, faritra Tamatavy, faritra Mazenga. Tsy hoe nareo ihany no nefa navahana am'zany fa na de atsika faritra Tiliara, faritra ny Fianaratsoa Antananarivo, dia tianay tanteraka ny hoana zao fitiavana lehibe zao, indrindra fa ny fahatongavany apôstôly Marka Tatandrasa. Ka dia misaotra anao hatramin'ny farany izay tena resy lahatra tamin'ity fandarana ataonay ty, fitiavana anao ma ty ary tena faneom-pitiavana, ary minao fa resy lahatra anao am'izao fotoana zao izy anao hoe saotra apôstôly Marka Tatandrasa, hitako ny marina manomboka androany aho andeha naaraka ny vana kristiana amiray, andeha iray tanteraka. Hoy izy anao pasteur hoe andeha koa mba hanetry teny araky teny olona fanomeza teo iny hoe mba hanetry teny, satria fitsaranao anay pasteur ty hatram'izay zahay foana ny teny hoe manetry teny, ka izahay koa koa tenena mila manetry teny ety ty kay. Ka de tonga ny fotoana fitsarana anay pasteur, ka de engane mba anisan'ireo pasteur manetry teny anao zay vonina tanteraka mba hanetry teny. Mirary soanao manokana pasteur, mirary soanao mopera masera, ota Jesosy Kristy manokana anao fitiavana lehibe no asenao anay asehonay anao am'izao fotoana zao. Raha afaka hitatsika de efa pirahaba ary anao roka masina takolaka afaka hita, ka de tay Jesosy raha lavalalava de tainao le Jesosy Kristy tompo, tay Jesosy Kristy manokana anao. Eto moa zany l'olona Jacquelin zay vonina anome afatrafatra faraparany aminao zay tena ngaviny anao mba tena andriany zany sady tena entanentana tanteraka amin'ny afatra faraparany zay omeny l'olona Jacquelin ary azadiny ihany koa, fa mbola ome afatra faraparany eny koa l'olona fanomezatsoa rehefa avy eo zany. Marina daholo zay voalazany namako teo rehetrarehetra teo fa ny anetanako anao fara zany am'ty androany ty de hoy aho hoe amina hoe azavarina tsondra lasana bavy pasteur namako, zay ianao mo pasteur sy mopera mo na masera ny tamiko eto androany. Manentana anao ny tenako androany am'izao fotoana zao, azavarina tsony anao amin'ny politika mpivavahana io, satria zay mahatsapa hoe tena misy politika, misy lavakara politika be mihitsy io fivavahantsika io, fiangonantsika io, satria rafitra politika nanorenina an'izy io. Ka tiako resarinao zany androany hoe vanim-potoana zany mbola ivoahanao ary zay moa zany de manetanety foana hoe mbola afaka mandray anao tsara moa ny ray aman-dreny hiara-iasa tsika am'ty asa lehibe ty andao hiara-iasa tsika am'izao vanim-potoana tokony poahany fifohazam-pana lehibe indrindra zao. Namaranao akazy moa zany de zay fanentanana zay fa de hoy amin'ny tenanao androany hoe tena tiany Jesosy anao ary tiany Jesosy ihany koa anao hiaraka am'ty lalana ty trano ty valabe ty zay amonjeny Jesosy atsika, zay ampiakarany Jesosy atsika hoe nitsena azy nandraho any lanitra am'izao any farany zao am'izao fotoana zao engany mba tsy anao tsony le tratrany Armagedôna andringanana ny ratsy fanahy. Tsika zao manko tena marina klasiny Jehovah Andriamanitra ny tahaka ny ratsy fanahy ianao io, ianao zay mbola mipetraka amin'ny toerana misy anao io anatin'ny toerana babilonianina io ny tena marina le babilonianina tenen'ny apokalipsy io atokotoko mpivavahana, atokotoko mpiangonana maro samy hafa natao hoe babilonianina.
ka de manaingy anao zany zay raha lasa labavy miboatao anao a de andaotsika hiara isaina hiara isaina andaotsika naboaka ty fifazapana lehibe ty satria mbola misy lainanao a ary tena mbola ilainy Jesosy tokoa ianao io a matoa zay mbola manitanao hatramin'ny farany zay a de tainy Jesosy daholo tsika mianakavy a voninahitra ho an'ny Jesosy rery ihany makasitraka tompoko fa maraparana tanteraka zao no iarahanao aminay ary makasitraka anao hatrany a nanaraka an'ity fandarana zay nataonay teto mbola io ma lo olona fanomezatsoa zay vonina anome fanetanana faraparany atsika rehetra zay nanaraka zao ty fandarana ty tena fantatray fa kehitriny anao de mahiratra ny masonao ary tena faly be anao am'izao fotoana zao izy anao hoe misaotra anareo efatra mianada amy raha lava fa tsisy vehivavy zay misaotra anareo efatra amy raha la zay tena nampahery anay ary tena napafantatra anay ny marina avy amy fiangonana samihafa mpiteny izy reo no resy lahatra nahitana marina paster reo fa tsy ataonao akizy kely so de anao any fitapitana tany reo ny karamana vola aty tsisy vola zany mariky tatrazy mandeha tongotra ty ta Madagasikara tsy manambola tsisy vola zao de ataona any mariky tatandra zany multimilliardaire izy anao de karamana daholo paster re mariky tatrazy anao nakanjo mariky tatrazy ratsatsy aby nakanjoko tsy mba costard mamirapiratra zany no amatary hoe tsisy vola ty mandeha tongotsy mariky tatandra zany ty Madagasikara fa resy lahatra izy tamy fahamarinana marina no hitany ka de resy lahatra izy ka makasitraka anao koa kehitriny resy lahatra koa ianao tokantrano izy anao hoe misaotra betsaka raha la misaotra betsaka raha nada fa tena hitanay ny marina mahiratra koa ny masonay zany tena ataonao zao fotoana zao tena satria makasitraka indrindra ka de io malo olona fanomezatsoa amaraparana ny fotoanatsika mena azy avy hatrany fitenenana ia misaotra andray aman-dreny moa zay apôstôly zay nanomeny fitenenana fa efa amarana azy tanteraka isika am'izao fotoana izao ny zavatra ny tanako anao raha lasy anabavy de zao misy ten'Andriamanitra omeko anao farany asan'ny apôstôly toko fa 7 andininy fa 7 nomeko anao farany am'izao fotoana izao mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ary satria terak'Andriamanitra isika dia tsy mety raha ny fomba an'Andriamanitra no ataotsika ho tahaka ny volamena na volafotsy na vato voasoratra ny fahaiza amantsain'olombelona io angamba ny teny farany zay omeko anao am'izao valim-potoanandro kehitriny zao indrindra fa ho atsika rehetra ho azavaiko aminao io fomba io fa rehefa tsy fantany kristiana anakiray ny fomban'io io Jehovah-Andriamanitra sy Jesosy Kristy velona va Nazareta zay non'io de mazava ho azy izy fa tsy maintsy diso lalana foana izy de omeko anao mandika ny paster anareo tsy manazava ny tena fomba an'Andriamanitra marina de zao ny antony satria hitsoaky nareo hiena ny rakitra tsy ho karamainy izy tsy omenareo vola izy fa androany de manentana anao androany am'izao fotoana izao hiteny aminao no marina ampahafantatra anao am'izao valim-potoanandro efa mamarana azy zao hoe ho anareo zay mivavaka ny paster anareo sy ny mompera anareo tsy miteny mivavaka ihany ianareo fa manao clotebord tsy fomba an'Andriamanitra ivavahanareo io fa tsy hitak'Andriamanitra zany ialao reny fa fijejojejona zany rehetra zany ny kavo sy ny rojo ireny rehetra reny de hoe manao an'ity de geste be eo am-piangonanao mitondra 4x4 sy ny sakarazany ilaina ny fananana fa tsy zay tsy resaka lamody no zavatra takinin'Andriamanitra amiko sy aminao fa ny fahaizanao manaiky an'i Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainanao ary ianao tsy mila mijery paster tsy mila mijery anizanizy fa ilay Jesosy Kristy zay efa niantso anao no jereo no ekeo no atahory no hajao no mevoninahitra fa misokatra ho anao no varavara ny fanjakan'Andriamanitra raha toy manao an'izao indrindra fa am'izao farany zao manao antsoavo aminao hoe midira am'ty fivavahana kristiany ty ianao mba andivanao ny fiainana mandrak'izay mety hiteny anao hoe ahoana ty fivavahana kristiany ty no ohatrany atao propagande ohatrany hoe misy politika ao tsy resaka politika zahay tsy mila vola aminao velively zany fa ny amonjena ny fananao no tanjonay mba tsy avery anao fa ny andovanao ny fiainana mandrak'izay de mino angamba fa matoy anao mivavaka de te andova fiainana mandrak'izay de atoro anao androany ny lalana satria Jesosy fa niteny hoe manana lalana everako anareo tsy hitondra loha zany
fa hitondra fiadanana de tsy zany fa ity fivavahana kristianina ity de mino angamba fa mety misy zavatra azonao voaraya tam'izay fandaharana rehetra teto zay de makasitraka engane mba ny fanan'andriamanitra no amangy anareo zay nandrea mba ahafahanareo a ny fanahy masina no andresy lahatra anareo tanteraka mba anaiky hiditra am'ty fivavahana kristiany tya mba ho resy lahatra mompera iray a sy ny pastera rehetra satria raha tena fanan'andriamanitra marina ny any anatonao any a andao iray a andao ifankatia andao anohana an'izao fofazapana lehibe zao satria tombotsoa anao zao lalanao anao zao fa sainga fitahany satany ianao a fitahany devoly ianao hoe ity any no izy ity fiangonana ity averiko aminao farany tsy mahavonjo raha lasianabavy no voninahitra jesosy nanazava za tsy mila voninahitra amin'olona ho izy izy zay ny tenenin' jesosy ka raha voninahitra avamaolombelona no jerenao a very anao fa andehtsika anetry tena andehtsika iraha isaina de makasitraka e no ny fandraisanareo tanteraka de ho an'andriamanitra rereny e no voninahitra ho antsika rehetra kosa zay ny aino sy nakatoany a ny fiadanana de makasitraka amen. Eny ary dia akasitranatsika tany atokatrano na araka ny fandaharana hatramin'ny farany a zay nataonay teto a niarahana efatra amin'ny rahalahy loholona avokoa izy rehetra reo a ary manana traike fa tao fivinana nisy azy manana expérience avokoa izy reo ary mpanompon'andriamanitra lehibe tany amin'ny nisy azy any a pasteur daholo izy reo dia ankehitriny moa efa betabe ny pasteur miara-miasa amin'ny apôstôly Marc Tatandraza resy lahatra tanteraka fahamarinana rehetra zay nanirahany Jesosy Kristy velona avy any Nazareta tany Marc Tatandraza eto ambony tany. Makasitraka ihany koa ianao any atokatrano zay naharaka hatramin'ny farany ty fandaharana zay nataonay teto tya ka de isorananao efa betabe moa ny fampianarana zay novokarinay tamin'ny CD a misotranao antrano manaraka an'ireo fandaharana zay ataonay ireny a zay vokariny apôstôly Marc Tatandraza engane ianao mba hiaraka aminay makany amin'ny fiainana mandrakizay a andovany lanitra sy ny fiainana mandrakizay zay fanomany Jesosy Kristy Tompo ho atsika rehetra zay kristiana nanaradiany Kristy Tompo. Misotranao ary zay de hoanin'Andriamanitra ry any voninahitra ka de hoanao ny fiadanana de tainy Jesosy Kristy manokana raha laisanabavy a misotra pastero makasitraka anao a misotra mompera misotra pa masera rehetra mpiandry diakona ry katekista naharaka hatramin'ny farany fandaharana de manao velomatsika veloma andram-piana to. Fampianarana iarahanao amin'ny ambasadôrin'ny lanitra dia ny apôstôly Marc Tatandraza. Iraka lehibe fara ao amin'ny apokalipsy. Iraka lehibe fara ao amin'ny apokalipsy.